बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदीस भट्ट। नाज़रीन, आजकल आप खबरें सुन रहे होंगे जरदारी ख़ानदान और जितोई ख़ानदान में इस वक्त घमासान की जंग जारी है। जरदारी ख़ानदान जितोई ख़ानदान के अफराद को किसी भी सूरत गिरफ्तार करवाना चाहते हैं और उनके ख़ानदान में से काफ़ी लोग गिरफ्तार करवा भी चुके हैं। इस कहानी के पीछे क्या स्टोरी छुपी हुई है और ये क्या किसी की इज्जत का मसला है या कोई सियासी नाराजगी इसमें नजर आती है, ये आज मैं आपको अपने व्लॉग में तफसीली बात बताऊंगा। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, काजी फायज ईसा एक दफा फिर सदारती रेफरेंस के शिकंजे में बुरी तरह फंस चुके हैं। वो कैसे और हुकूमत ने क्या प्लान तैयार कर लिया है, इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल जो है आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आईजी इस्लामाबाद, नए तैनात होने वाले आईजी इस्लामाबाद के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें ताहाल जाने के लिए मना कर दिया है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मियां नवाज शरीफ का इस पे क्या कहना है। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। तमाम एक्सक्लूसिव खबरें आपकी खिदमत में बर वक्त पेश हो सकेंगी और कोई भी सियासी अपडेट करंट अफेयर्स के हवाले से भी आप मुस्तफीद हो सकेंगे, मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार रहूंगा। तो डीआईजी लाहौर ऑपरेशन के हवाले से बात करते हैं कि असल में देखते ये हैं हम कि हमारे माशरे में जिस जूं वक्त गुजर रहा है उस तरह बड़े बड़े ओहदों पर बोने अफसर जो हैं वो मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अब डीआईजी ऑपरेशन एक उनका ट्रांसफर हुआ है, वो जा रहे हैं डीआईजी रैंक का, एक 19 में 20 में मतलब अर्ली स्टेज पे 20 का वो अफसर है। उस पे वजीर दाखिला, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब साहिबा लड़ पड़े हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस 19 या 20 ग्रेड के अफसर जिनकी तादाद सूबे में कम से कम 100-200 के करीब होगी और उस एक अफसर की तैनाती पर अगर इस तरह ही लड़ाई झगड़ा और दस्तो गिरेबान होते रहे तो ये हुकूमत किसी को रिलीफ देने के लिए कब काम करेगी। अब मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बचकाना फैसला है कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान ने या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ये फैसला कर लिया था तो वज़ीर आज़म के इल्म में ला के, तो अगर ये बात वज़ीर आला को पता लगी थी तो मेरा ख्याल वो उनको जाने देते, उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं थी। ये वही डीआईजी हैं जो पहले भी मोहसिन नकवी से इन्हीं हथकंडों की वजह से 9 करोड़ रुपया ले चुके हैं अपनी आंख के इलाज के लिए। मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये तफसीली बताया हुआ है। अब कहने का मकसद ये है, इन लोगों की इंपॉर्टेंस इसी वजह से बनती है। ये जो आप देखते हैं ना कि वजीर आला अड़ गई और खबरें चल रही हैं और बड़ा कुछ हो रहा है, अब इस पे पहले सबसे इन्वॉल्व हुए वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब, ये 3 लोग इन्वॉल्व हुए। इसमें मुतासर हुए आईजी पंजाब, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, ये 2 लोग मुतासर हुए। इसमें तीसरा एक आईजी इस्लामाबाद मुतासर हुआ जो अपने घर को चला गया हुआ है। अब उसमें वजीर आजम साहब भी हर्ट हुए। आप देखें स्टोरी के पीछे कितनी स्टोरियां छुपी हुई हैं, ठीक है जी। अब उसमें हालात ये हैं कि इसमें जो अब नई एंट्री होने वाली है इस 19 या 20 ग्रेड के तबादले की, उसमें मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान खिदमात अंजाम देने वाले तमगाए बसालत, वो भी अब एंटर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इसमें जब वो एंट्री मारेंगे तो फिर वो भी एंटर हो जाएंगे। आस्ताना आलिया के जो गद्दी नशीन है इस वक्त, यहाँ गद्दी नशीन तो खैर वो हैं, अल्लाह आपका भला करे, वजीर दाखिला जो पीर साहब हैं जिनकी करामात पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मानी जाती हैं और जानी जाती हैं, वो पीर साहब भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये एक किस किस्म का इस एक छोटी सी ट्रांसफर को रंग दिया जा रहा है। हमारा माशरा जो है वो कितनी तनज़ली का शिकार हो गया, हमारा माशरा जो है कितना बेरार रवि का शिकार हो गया। हम अब उस अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग करने की कोशिश करते हैं जिसका ताल्लुक हमारे फिके से है।
یہ کتنے افسوس کی بات ہے. یہ اس طرح مطلب ایسی تقسیم جو ہے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. یہ پاکستان کے لیے ایک اور نقصان دہ چیز ہے, جس طرح کی بہت چیزیں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو فقہ کی بنیاد پر, اسے انا کی بنیاد پر, اسے ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پر, اسے کسی بھی بنیاد پر انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, اسے بنیادی چیز نہیں بنانی چاہیے. یہ ایک ایشو ہے ہی نہیں. یہ ٹھیک ہے, محسن نقوی نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ حل ہو جائے گا, مسئلہ نہیں ہے. پر پورے پاکستان کے طاقتور ترین ایوانوں میں بیٹھنے والے طاقتور ترین لوگ جو ہیں اس کی جنگ لڑیں گے, اور اس کو با عزت با حفاظت بچا کے محترم عالی مرتبہ علی ناصر رضوی ڈی آئی جی آپریشن لاہور صاحب کو لے کے, جنہوں نے 9 کروڑ روپیہ لے کے آنکھ والی سرکار نے اپنے اوپر لگایا ہے, اور 9 کروڑ روپے کی آنکھ لگی ہے کہ نہیں لگی یہ مجھے نہیں پتا, یہ نہیں پتا ہوگا, یا جنہوں نے دیا ہے ان کو پتا ہوگا, اور اس بات کا بھی کسی کو نہیں پتا. تو وہ پھر جناب با حفاظت تشریف لے جائیں گے بطور آئی جی اسلام آباد. جب وہ اسلام آباد آئی جی تشریف لے جائیں گے تو پھر وہ نئے گل کھلائیں گے. چلیں بہرحال کڑائی جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے. ہمارا میچ جو ہے, ہمارا مطلب مقابلہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ان لوگوں سے ہے جو اپنے پستی قد کی وجہ سے اپنے فیصلے اور اپنے بیان یا بیانیاں بھی پست ہی رکھتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں آ جاتا ہوں ایک اور اس سے بڑے ایشو پہ. اس سے بڑا ایشو سر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں. ماضی میں انہوں نے بڑے کرائسس گزارے ہیں. کرائسس اس طرح گزارے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں انہیں صدارتی ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور یہ سب جانتے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی دور میں جو صدارتی ریفرنس آیا تھا وہ عمران خان صاحب نے نہیں بھیجا تھا, وہ مطلب صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے نہیں بھیجا تھا, وہ فروغ نسیم صاحب نے نہیں بھیجا تھا, وہ مطلب کسی سیکٹری نے نہیں بھیجا تھا, وہ کسی وکلا تنظیم نے نہیں بھیجا تھا, وہ آستانہ عالیہ سے آیا تھا. آستانہ عالیہ سے وہ جو ہے ریفرنس وہ موو ہوا تھا. استعمال مریدین ہوئے تھے, اور مریدین نے جناب ان کو کافی ٹف ٹائم دیا تھا. مریدین کے ذریعے انہیں کافی ٹف ٹائم دیا گیا تھا. پھر ایک دفعہ قاضی فائز عیسیٰ اسی سٹیج پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ 6 ججز والے معاملے پہ جو انہوں نے سو موٹو لیا, یہ بہت بڑی گستاخی ہے ان کے. تو اب پھر آستانہ عالیہ سے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف ایک پھر صدارتی ریفرنس موو کیا جائے. صدارتی ریفرنس جو موو کیا جائے گا اس میں کسی کو بھی کھڑا کر کے ایسا ایک کیس بنایا جائے گا جس میں یہ کہا جائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے مطلب اب نا وہ گڑے مردے جو ہیں وہ نکلنے والے ہیں باہر. یہ 6 ججز جو ہیں یہ تو ذلیل ہوں گے کیونکہ انہوں نے بھی نظام کے خلاف بغاوت کی ہے, اور انہوں نے سسٹم کے خلاف بغاوت اور سسٹم کے سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی ہے. ان کے بھی اب آپ سننے لگ جائیں گے کہ کوئی کہے گا کہ اس نے چھوٹے ہوتے ہوئے ایک مطلب جب یہ جوان تھا تو ایک لڑکی کو ریپ کر کے چھوڑ دیا تھا, پھر وہ لڑکی جو ہے وہ بوڑھی ہو گئی تھی, پھر وہ اب جو ہے وہ اس کی وجہ دکھ سے امریکہ چلی گئی یا کوئی افغانستان شفٹ ہو گئی, یا اس طرح کی سٹوریاں آپ سنیں گے ان ججز کے بارے میں. تو کوئی کہے گا کہ اس کے جو بیٹا ہے اس نے اپنی مرضی سے لو میرج کی تھی اور لڑکی کو پھر مار کے گھر سے نکال دیا تھا. اس کی اپنے والد کی ماں پہ اس کے والد نے اپنے بیٹے کو کنونس کیا تھا کہ اپنی بیٹی کو طلاق دے دو. مطلب اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ اب آپ کے سامنے آنے والے ہیں. یہ مثال دے رہا ہوں میں, پر اس سے ملتے جلتے ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اب قاضی فائز عیسیٰ اگر نئے صدارتی ریفرنس میں پھنس گئے تو نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے. اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس سے پہلے سرنڈر کر جاتے ہیں یا نہیں کرتے. قاضی فائز عیسیٰ کو جو مراد دینے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس طرح کہ سینٹ کا الیکشن ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہے سینٹ میں 2/3 اکثریت لے کر یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنی من مرضی کے قوانین بنوائے جا سکیں.
बहरहाल मैं अब आपको आता हूँ पाकिस्तान की इस वक्त जो एक लड़ाई है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और जतोई ख़ानदान में है। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। वो एक बहुत बड़ा सियासी घराना है। उनका सियासी घराना जो है वो सिंध में आबाद है और उनकी ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है। अब एक एंट्री नई हुई है, नई एंट्री है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। एंट्री ये है फौजिया जरदारी। फौजिया जरदारी कौन है? फौजिया जरदारी जनाब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान की बहन है। आसिफ अली आप कहेंगे कि वो तो अद्दी है जो फरियाल तालपुर है, जिसका पूरे कराची पे कब्जा है, जिसका पूरे सिंध पे कब्जा है, जो थाने भी बेच देती हैं, जो फलां भी कर देती हैं। मैं तो ये जो सुनी सुनाई बातें वो कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है वो बेचारी ऐसे करती हैं कि नहीं करती। वैसे वो तो आपने उनकी एक तकरीर सुन रखी होगी कि उन्होंने एक दफ़ा तनख्वाह लेने से पता नहीं इनकार कर दिया था। वो सरकारी अफसर थी तो उन्होंने तनख्वाह नहीं ली थी, तो वो बड़ा दुखी अंदाज में बता रही थी। बड़ी नेक इंसान, नेक रूह है। अल्लाह ताला मज़ीद पाकिस्तान के ऐसे नेक लोगों को हमारे सामने बेनकाब करे ताकि हम उनकी इज्जत करने पे मज़ीद मजबूर हो जाएं। तो अद्दी जो है आप कहेंगे कि वो एक भाईजान उन्हों की भैन है, उन्हों का काम सुनोगे तो पता लग जाएगा कि उन्होंने भैन है। फौजिया जरदारी साहिबा जो है ये लंदन में मुकीम थी। अब मैंने इनकी बैकग्राउंड में नहीं जनाब जाना कि ये आसिफ अली जरदारी की से पहले गायब क्यों थी। वो गायब होने की भी एक बहुत बड़ी खबर है, पर वो मैंने नहीं देनी, वो गड़े मुर्दे हैं, छोड़े उसे। फौजिया जरदारी साहिबा जो है लंदन में मुकीम थी। थोड़ा अरसा पहले वो सिंध में वापस आ गई थी। इनकी एक साहबजादी हैं साशीन। साशीन जो हैं उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह 2 शादियां पहले की हैं, फिर तीसरी शादी उन्होंने इधर आके कर ली गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के भांजे से। तैमूर उसका नाम है और तैमूर की ये दूसरी शादी थी। साशीन की ये तीसरी शादी थी, जिस पे ये इसमें जब इनकी शादी कुछ अर्सा चली, कुछ अर्सा चलने के बाद मुख्तसर ये कि मैं ये कि नहीं कहूँगा कि क्यों इख्तलाफात हुए, किस तरह हुए और क्या साशीन पे और फौजिया जरदारी पे क्या इल्ज़ामात हैं। मैं ये सिर्फ कहूँगा कि इनके कुछ इख्तलाफात बढ़ गए तो तलाक की नौबत आ गई। तो फौजिया जरदारी साहिबा ने सिंध हुकूमत के ज़रिए तैमूर की 700 एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया और मजीद अराजी पर कब्जा करने के लिए पर तोड़ने लगी तो इतनी देर में निगरान हुकूमत आ गई। तो फिर इनका थोड़ा उन्होंने भी कोई कोट शोट ये वो इधर उधर जो रेत की मिट्टी के रेत के जो थे सहारे वो तलाश किए। वो कुछ अर्सा डिले तो हो गया। फिर अब तो उनके भाई जो हैं वो सुप्रीम बन गए हैं पाकिस्तान के। तैमूर साहब जो हैं अपनी वालदा को लेकर अपने मामू ससुर के पास गए, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के पास, और उन्होंने कहा कि ये मेरा मसला है और इसको इख्तलाफात। जरदारी साहब ने कहा कि आप इख्तलाफात ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं मैं तलाक दे देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं बसा लेता हूँ। उन्होंने कहा बेटा आप बसा लो, मैं उन्हें भी समझा दूंगा। उसके बाद जब ये वापस आ गए तो उनके घर पे पुलिस की मतलब ऐसी पुलिस ने रेड करना शुरू कर दिया जतोई फैमिली के घर पे, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप समझें कि कच्चे के डाकुओं पे रेड की जाती है, बख्तरबंद गाड़ियां लेके और लीड के डाले लेके और पुलिस के डाले लेके और क्विक रिस्पांस पुलिस लेके रॉकेट लॉन्चर लगा के तो उन पे रेड किया गया, उन्हें बेइज्जत किया गया। फिर उनको कराची डिफेंस से जो है उनके जो जतोई ख़ानदान के इस वक्त MNA हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये सारी लड़ाई जो है, ये जो 700 एकड़ अराजी पे कब्जा किया है फौजिया जरदारी साहिबा ने, इन्होंने ये मोरो और रोड़ी केनाल के दरमियान जितनी ज़मीन है 700 एकड़ उस पे कब्जा किया। अब मजीद वो कब्जा करना चाहते हैं। तैमूर जो है वो इस कार्रवाई से बचने के लिए मुल्क छोड़ के जा चुका है। अब पर आपको पता है कि उधर पुलिस जो है उनको माफ़ी नहीं दे रही। ज़िया लंजार वज़ीर दाखिला सिंध हैं, इन पे इल्ज़ाम है कि ये जरदारी ख़ानदान के नौकर थे और इन्हें वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। तो वज़ीर दाखिला बन के वो अदी
فوزیہ زرداری کہ بالکل مس کال پہ ہیں، وہ انہیں بتاتی ہیں کہ یہ اب ریڈ کر دو، یہ اٹھوا دو، ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کرا دو۔ تو اب سندھ میں اس طرح کی انتقامی سیاست جاری ہے، جو آصف علی زرداری صاحب کریڈٹ لیتے تھے کہ میرے دور میں کوئی سیاسی قیدی جیل میں نہیں ہوتا، پر انہوں نے تو اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بخشا، اور اس قدر مار دھاڑ ہو رہی ہے، اس قدر مار دھاڑ ہو رہی ہے، اور ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت سب لوگ جو ہیں ان کے لب جو ہیں وہ سل چکے ہیں، ان کے ہاتھ پیچھے بندے میں ہیں۔ وہ ادارہ جو اس وقت جتوئی خاندان کو، زرداری خاندان کے شر سے بچا سکتا تھا، وہ بھی اس وقت ان کے ہاتھوں مجبور ہیں، کیونکہ انہوں نے انوار کاکڑ صاحب کو چیئرمین سینٹ بنوانا ہے، کیونکہ انہوں نے مسلم لیگ نون سے بھی ان کی کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں چل رہی ہے، اور مسلم لیگ نون سے بھی ان کے آنے والے وقت میں کچھ پھڈا مزید بڑھ سکتا ہے، تو زرداری صاحب سے تو نہیں وہ بگاڑ سکتے نا ایک جتوئی خاندان کے لیے۔ تو بس ٹھیک ہے، اخلاقیات اور روایات کا جنازہ جو ہے بڑی دھوم دھام سے نکل رہا ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں کوئی اس پہ رونے والا بھی اب نہیں رہا۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے۔ اپنی آرا سے، اپنے کمنٹس اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، تاکہ میں مزید اس میں نکھار پیدا کر سکوں۔ اللہ حافظ۔